La commission d'ouverture des plis de l'établissement de la ville nouvelle de Hassim El Saoud, EVNH, a procédé en séance publique à l'ouverture des plis techniques des soumissionnaires à l'appel d'offres pour la réalisation des études et l'exécution des prestations de suivi, contrôle et coordination des travaux dimanche 7 septembre 2008. Sept plis ont été reçus. Il s'agit des groupements ICOM, groupement SNC Lavalin International, groupement IOSIS International, groupement Shanghai Xandai Architectura Design, groupement Korealand Corporate KLC, groupement CSCEC et groupement Parc Expo. La commission d'évaluation des offres techniques entamera lundi 8 septembre 2008, sur une durée de 6 à 8 semaines, l'analyse technique de cette offre, et ce, sur la base des critères et de la méthodologie prévue dans le cahier des charges. Pour rappel, un premier appel d'offres était lancé et a été déclaré infructueux le 16 mars dernier par la Commission nationale des marchés publics en raison de la non-conformité des offres financières émanant des deux groupements soumissionnaires KLC et IOSIS. D'un coût global de 6 milliards de dollars, le projet de la ville nouvelle de Hassim El Saoud sera réalisé dans un délai de 96 mois, 8 années, dont 16 pour les travaux d'engineering. Couvrant une superficie de 4 483 hectares, la ville nouvelle est destinée à une population de 80 000 habitants et comprend un îlot énergie qui constituera le quartier général des compagnies pétrolières opérant sur les champs pétroliers avoisinants. قامت لجنة فتح الأظرفة لمؤسسة المدينة الجديدة لحاسم السعود في جلسة علنية يوم 7 سبتمبر 2008 بفتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة لإنجاز الدراسات وتنفيذ خدمات المتابعة، المراقبة وتنسيق الأشغال. ولقد تم فتح 7 أظرفة لمجمع آيكوم، مجمع SNC Lavalin International، مجمع إيوزيس International، مجمع شانغهاي كسانداي أرشيتكتورا ديزاين، مجمع كوريالاند كوربوريت، شركة CSCEC وشركة بارك إكسبو. ستشرع لجنة تقييم العروض التقنية يوم 8 سبتمبر 2008 على مدى فترة من 6 إلى 8 أسابيع، وذلك بتحليل تقني للعروض على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط. وللتذكير، أعلنت اللجنة الوطنية للأسواق العمومية يوم 16 مارس الفارط عن عدم نجاح المناقصة الأولى، وذلك بسبب عدم تطابق العروض المالية المقدمة من طرف المجمعين KLC وإيوزيس. بتكلفة إجمالية تقدر ب6 ملايير دولار، سينجز مشروع المدينة الجديدة لحاسم السعود في مدة 96 شهرا، 8 سنوات، من بينها 16 شهرا مخصصة لأعمال الهندسة، على مساحة تمتد ب 4483 هكتار. سيبلغ عدد سكان المدينة الجديدة ب 80,000 نسمة، وستتكون من مقاطع للطاقة تتضمن مقر شركات النفط العاملة في الحقول البترولية المجاورة.